Yan nga nagmana. Sabihin yan, sira lang dito yung makina. Ngayon may nabibiling makina yan. Kalasin nyo lang to. Yan, kalasin nyo lang lahat ng tornilyo na to. Pag nabuksan nyo na, tanggalin nyo lang to. Yan, hugutin nyo lang itong dalawang to. May clip yan sa taas. Ano yung ganito? Pipindutin nyo lang to. Pag pinipindutin nyo, tsaka nyo atakin pababa. Yan, atakin nyo lang pababa. Yan, ganun lang. Tapos tanggalin nyo na itong makina. Ngayon guys, ito na yung bago nating makina. Isang set na to, pag binili nyo, isang buo na to, yung salpakan lang to. Kakabit nyo lang dyan. Tapos i-connect nyo na yung dalawang wire na to, positive, negative. Kita nyo naman yan, yung pula positive, yung kita nyo naman yan, yung may pula yun yung positive, dito negative. Ganun lang naman yan. So kabitan natin. So ito na yung bago nating makina. So kabitan natin yan. Salpak lang yan. Ngayon, lapat na lapat yan. Tapos yung pula, yung may red dot na yun, yun yung positive. So connect natin tong positive. May pula na yan. Yan. Itong pula dito sa positive. Tapos itong isa negative. Tapos tago nyo lang yung wire para hindi siya tamaan pagka magtutornilyo na kayo. Yan, ganyan. Hindi nyo siya guys. Tapos iayos nyo lang lahat. And then all set. Yan, kita nyo okay na. Hindi natatamaan yung mga wire. Ay, hindi natatamaan yung mga butas ng wire. So okay na yan. Pwede natin ikabit yung kaha nya. Yan. Lang ganyan yan. So okay na. Yung wire kailangan walang tatamaan, hindi may ipit. Pag okay na lahat, sarado na natin. Kasi muna lang mapipiga ba? Okay na pipiga. Tapos tornilyo na natin lahat. Pag naturilyo nyo lahat, dito na tayo, moment of truth. Testing natin. Okay, may charge yung battery. Testing. Yun, dumura na siya. Ayun, nakita nyo. Binugan niya ni tubig. Goods na ulit yung ating pressure washer.